السلام عليكم جماعة الخير. معكم حميد. كما قلت لكم c'était pas prévu à 100% نكون معكم اليوم, mais je vais prendre quelques temps, تقريبا نص ساعة نفوتها معكم اليوم. donc c'est le samedi 24 أكتوبر. راني في حديقة الحراك. Je vais faire la dernière cueillette avant de raser le jardin هذا, نقيه. certainement غدوة نرجع c'est le week-end, je vais le nettoyer. ماذا بكم قولوا لي اسكو لو سون راه مليح, باسكو قالت لي بلي لو سون ايتي كوبي. قولوا لي ماذا بكم اسكو لو سون اي بون, غير قولوا لي 5 sur 5 اسكو لو سون اي بون, s'il vous plaît, dites-moi. Comme ça, on va commencer. Issa, est-ce que le son 5 sur 5, Shafia, shukran, barakallahu fik. Très bien. Donc, voilà, غادي ندي notre كابويا. هذه نديرها نطيبها كيما هكا, نقصها دي رونديل ونديرها avec, نطيبها avec un peu d'huile d'olive, ندير لها les épices ونقليها كيما هكا. donc voilà, une pièce كاين لا طوماط, غادي ندير لا طوماط. الطوماط راهي مليحه, راهي حمراء. donc on va faire la cueillette des tomates. voilà. donc le programme تاع اليوم كتبت لكم le boycottage du référendum de la honte. C'est ça le titre. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez et on pourra en discuter. Hier, j'avais une interview avec l'Union pour l'Algérie, un groupe d'Algériens de Paris. On avait fait une petite interview à Saa, c'était très très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses, du Hirak. Et j'avais fait quelques annonces. D'ailleurs, je vais les reformuler aujourd'hui. On va parler de ces annonces, du programme. On a un programme assez chargé la semaine prochaine, parce que c'est la semaine d'avant le vote de la honte Hadak, qui veut l'imposer au peuple algérien. Donc on parlera de ça, mais le sujet est à Lyon. Diroha comme d'habitude, fakro. Réfléchissez, hein, une belle tomate. Léha, toute naturelle, tout est organique, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de rien du tout. Juste la terre, l'eau et le soleil. هنا طماط ولات حمراء شابة, تشوفوا. Et je vais raser tout ça la semaine prochaine. Peut-être je vais commencer demain le week-end. Aujourd'hui, demain c'est le week-end. Je vais voir si je peux me libérer. Voilà. Salam alaikum. Tahar, salam. Kamal, Ahmed Sadani, Arlon, salam. Riyad, Tamach, salam. Shafia, salam. Adam. Yes, so beautiful. تحياتي. شكون قال هذه so beautiful؟ حليمة أبو حسن. وي. اللي يبغي يطلع من بعد قعدوا معايا. on va rester ensemble. mais pour le moment راني نوري لكم شوية لو جاردان. هذه ما نادتش مليح, خرجتش مليح. donc ça va certainement غادي تموت لي. c'est mais essentiel. J'ai récupéré واحد كابويا, un peu de tomate. كاينه une autre كابويا هنايا. وي نملحها. voilà. واحده اخرى. هذه je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est tu peux la manger comme salade ou là طيبها, c'est une soupe chinoise.
حاجة مليحة بنينة. ça vraiment الذوق تاع الفول. هاي ثاني une autre petite pièce. هاي les meilleures peut-être. نقلعها نطيبها في الفور. هذه نقصها على زوج وندير فيها les épices, quelques gouttes d'huile d'olive ونقيسها داخل الفور. Voilà, c'est comme ça que je la prépare. C'est vraiment délicieux. On va voir une autre pièce. Bon, ce sera le dernier jour. Oh, la couche كبيرة. شوف هذه elle est énorme. Ah. Énorme. Voilà. I have many zucchinis. You know, you want one of them? No. طلبت الجاري لا ابغى الكابوية قال لك لا عنده هو تاني. اوكي استناو الناس راهم يجوا واحد واحد. السوجي تاع اليوم سي لو ريفيرندوم. دونك ماذا بكم صبروا اللي بغى يطلع يصبر. تيا يا نوتر هنايا حاجة كبيرة. شوف او زوج كاع. يا ربي نعطي الجيران تاعي جيراني في الدار غادي يتمتعوا بهذا الشيء هذا. بون فا بوكو دو. هذه خماجت خليها هنا. مي هذه راهي صحيحه مليحه. دونك جو في دوني لا باتات دوس شينواز تاني ما ناضتش. جو سي با بوركوا بتات باسكو ما درتهاش بكري. جو في remarqué il y avait une autre pièce ici. Voilà. Comme تشوفوا plein de. اوكي اذا السلام عليكم. حميد للو معكم من حديقة الحراك. اللي يعرفني السلام مرحبا بكم. اللي ما يعرفنيش أنا مواطن جزائري ساكن هنا في منطقة فيرجينيا ماشي بعيد من واشنطن دي سي. دونك اللي ما يعرفنيش كل خميس راني نجي ونتلاقى معاكم على 4 تاع العشية تاع توقيت تاع البلاد من أمام الكونغرس على الكابيتول هيل في داخل العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة واشنطن دي سي ديستريكت اوف كولومبيا. و في السبت كما اليوم كل السبت سواء نجي معاكم من واشنطن في وسط المدينة مع جماعة تاع جزائريين. تيان هي بياس هنايا كانت متخبية. شوف على بياس هذه تاع سكواتش. هذه نقلعها. فوالا هي نوتر بيل بياس. دونك راني معكم هنايا الخميس. هذا الجاردن سميناه حديقة الحراك. اي لو كونسيبت سيتي لانالوجي تاع لا مانيير اللي يكبر بها الحديقة تكبر ترجع خضراء وتجيب الثمرة تاعها. نفس الشيء قلنا مع الحراك. ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, d'énergie, ça beaucoup de dépenses, beaucoup de sacrifices pour arriver à un beau حراك comme on l'a toujours rêvé d'être. Donc راني هنايا الآن راح نبدأ في الموضوع. كان واحد باغي يطلع. إذا القضية هي اسكو الناس كاين اللي مازالهم يفكروا باللي يقدروا يبقاو حاجة بوزيتيف ويشاركوا في الانتخابات. ولكن الأكثرية من الجزائريين الأحرار يقولوا باللي انتخابات مع العصابات هذه تعطيهم شرعية وإحنا الشرعية ما نعطوها لهمش. بغاو يتسرقوها منا بغاو يديروا دراع ما يدوهاش على أي حال. voilà ça c'est de toute façon c'est le dernier jour والآخر. هاني نقلعها. شوف ça je sais pas comment ça s'appelle هاد لا سالاد هذه. قلت تاكلها خضراء ولا تقدر تاكلها في
نطيبها une soupe. Voilà, je vais prendre quelques pièces. شوفوا. Voilà, deux. الكبيرة هذه نقلعها. Voilà, 3 pièces. كافي. Et comme ça, on va commencer notre émission. نجيبوا القصرة اللي كنا نهضروا عليها اليوم. أنا عطوني جست دقيقة واحدة نحط صوالح هنا. اوكي، شكون اللي بغى يطلع؟ واحد كان يدوموندي يطلع راه مشى. شكون؟ سلام طارق، سلام كريم، سعيد شايب قال لك j'aime beaucoup le petit jardin. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup, vraiment agréable. زهير، ناتاتار، سيماستور، وعليكم السلام. بالغانم، بلال، فوزية بقى، عمروف، رسيم، صالح نوري، ميمي، أمازيغ بوغني، حليمة، شكون هذه؟ حليمة بو حسن قالت لك راني جاية نشري، راك جاري. بون سي بتات كلكام هنا في الفاكس. il faut dire plus. إلا رانا جيران il faut m'appeler, pourquoi pas. عندنا لا كارافان دايوغ، جو في بارلي د لا كارافان تاع واشنطن. حراك تاع واشنطن غادي يدير كارافان تاع الوطا، غادي نمشو من مقر تاع تلفزة CNN حتى السفارة الجزائرية. جو في بارلي دو سو بروغرام اوسي. اوكي، احمد ديدان بغى يطلع، يلا نطلع مع احمد ديدان pour commencer les autres annonces. Maintenant la question c'est que هاد الانتخابات مع العصابات واش قلتوا فيها؟ Oh, I am from Ohio. Okay. Ohio, c'est quand même, je sais pas moi, 10 heures de route. 10-12 heures. نعم سي أحمد، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كي راك؟ لاباس؟ والله لاباس. الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله. والله كي راه دعوة في البلاد؟ راه الليل عندكم لا؟ الليل لا، راه قبت 8 تاع الليل. 8 تاع الليل. ايوا مليح مليح. ايوا، واش عندك تحكي لنا جديد على الانتخابات هذو؟ عندي برك نبه الناس ما يديروش كيما الو. الو، نعم. الو، كمل كلامك. قلت لك عندي نعم برك كمل كلامك قلت ملاحظة لك. على الانتخابات هذه. نعم. الناس آه آه قلت لك الناس ما يتقربوش مليح على الصناديق هذوك، يبقوا برك من بعد يوصفوا بالبورطابل، يديروا كاميرا باش يفضحوا هذه العصابة. ما يتقربوش باش ما يكونش احتكاك، ما يستغلوش الفرصة باش يديروا العنف كما صارت في الدوز نتاع في الدوز ديسمبر اللي فات. شفنا كاين بعض الجرحى وحابين يشعلوا الفتنة باش يكسروا آه. أحمد رشا لا كونيكسيون. على كل حال الرسالة وصلت. قال الانتخابات ما نشاركوش فيها، هذه كل شيء مزور من كوم دابيتود. لكن قال لك طلب المواطنين يكونوا بعيد، يصوروا باللي مكاتب الانتخابات ما يجي فيها حتى واحد، لانه التلفزه الوطنيه واش يديروا؟ يجيبوا لنا صور قديمه ويحطوهم، يقول لك ها الناس راهي تفوتي. هي كل شيء خرطي في الخرطي، كاع الكذب. دونك il faut avoir des preuves, montrer des preuves للناس كاع باللي حتى واحد ما راه يفوتي، حتى واحد ما جا، وأنه الشعب يرفض هذا المهزلة الانتخابية الجديدة. إذا الرسالة وصلت.
لكن الانترنت اوكي نطلع معايا حليمة. ان شاء الله الانترنت. سفيان ميرسي. Tu penses quoi de l'hiver? Vas-y يلا. الزول فلاوان الزول الزول سي اوهايو سي اوهايو. سي فلان. اوهايو. بون لي زيليكسيون كيما لي زيليكسيون اللي فاتوا سي ذا سيم، يعني حاجه ما تبدلت، حاجه ما تغيرت. فوالا سي مقاطعون كما يقولوا، مقاطعون. اللي يقولوا الامازيغيه الامازيغيه، بور موا الامازيغيه فوق الدستور، ما نصوتوش على الهويه ديالنا، فو با نصوتوا على الهويه. هو tu لاحظت باللي tu as remarqué que le régime maintenant العصابات il supplie les gens pour aller voter même s'ils votent non parce que ce qu'ils cherchent ils recherchent une légitimité. C'est les nombres, c'est pour montrer باللي الناس راهم يروحوا يفوتوا. هذوك اللي فوطاو في الاخر، انا جو كخوا يعني اللي فوطاو في 12 يروحوا يفوتوا دوكا بلا. فوالا Voilà. On parle des 7% de la population votante. باسكو نقدروا نقولوا الى حسبناها صح يعني 80% ولا 90% من الشعب الجزائري مقاطع، يعني ما هذيك لي 10% هذيك اللي داروها. شغل الديمقراطيه هي الراي الاغلبيه. احنا في الجزائر عكسناها، الراي الاقليه يفرض على الاغلبيه. احنا في الجزائر تعكست الامور، يعني كيفاش راي الاقليه يفرض على الجميع. نهار لو 12 شفنا باللي شغل دوكا ما تقدرش تكذب على التاريخ، كلش موثق. بون مثلا واش صرا في 12 باسكو دوكا لا تكنولوجي تسمح لك انك تصور، يعني باغ اكزومبل في لا ريجيون ديالي جابوا شوي دون ريجيون كابيل، جابوا صناديق معمره. بون الصباح ما قدروش يدخلوها، فوتوها على الساعتين تاع الليل، ومن بعد تالمون لي جون ايزون با دورمير، كانوا يعسوا، يبا دخلوا وفتحوا هذوك الصناديق ولقاو دي نو. تعرفوا لي نو تاع الميتين صافي ديزاني حطوهم ايزون زعما فوتي. Vous voyez comment il y avait des citoyens داو هذوك الصناديق في لاكور تاع ليكول وطرطقوهم pour montrer بلي regardez les bureaux de vote, les gens déjà ont voté avant d'avoir voté. Voilà, on n'a pas voté. هذوك ومن بعد il y en a des gens ils ont complice avec eux, mais heureusement des gens ما رقدوش، ils ont découvert باللي على بالهم باللي حيديروا هكذا. et bah heureusement ils ont découvert ça. Pour la révolution pacifique, maintenant il faut العمل الجمعوي كما نقولوا. il faut العمل الجمعوي، ثم العمل الجمعوي il faut التنظيم، لانه كي تكون منظم وتخدم على المستوى البعيد. باسكو هذا وين بدينا، اللي يقول الحراك فشل ما فشل، هذا وين بدينا، هذا وين خرج الشعب الجزائري من واحد الفطره هكذا تاع الرقاد باش يدخل في فطره اخرى. هذا وين بدينا. لازم كلنا نخدموا كيف لازم الحركه الثقافيه، الحركه حنا دياسبورا هنا في الاخر، سواء في الامريكان سواء في سي المومون دو كنخدموا ان ترافاي كوليكتيف، ان ترافاي كولتوريل، كل الاصعده على كل الاصعده والمستويات. En tout cas, parlons de la diaspora la Brétie, tu peux me contacter sur Messenger.
Ok, On est organisé. On a deux actions la semaine prochaine. ok. Bon, trois. C'est le jeudi. Moi, je suis en face du congrès. Et j'aurai Et c'est 48 bien, oui. drapeaux C'est un bon travail, oui. Je le pour vois, oui. représenter les 48 wilayas. Le vendredi, nous avons un convoi. Pour le moment, nous avons une dizaine de véhicules qui vont partir ensemble à partir du bureau de CNN, la télévision CNN, jusqu'à l'ambassade d'Algérie, en passant par le Washington Post, New York Times, Al Jazeera, NPR, CBS, ABC et BBC. Yes, Donc on va faire un it's convoi. great job. On va faire un convoi et vous allez voir, il y a des voitures avec des bannières, avec des écriteaux, des drapeaux, etc. Et on va faire du bruit dans Washington, en plein cœur de Washington. Et le samedi, on a une autre action qui est coordonnée avec plusieurs groupes américains au niveau des États-Unis, à partir de la côte Est, New York, Washington, jusqu'à la Californie, San Francisco. Et on va faire des sittings en face des ambassades, ou là, des buildings importants avec des drapeaux et avec quelques activités. Donc, ça va être synchronisé entre les différents États, Inch'Allah. De toute façon, keep going, كما يقولوا. So beautiful, the fruit, the vegetables. يعني تليق للطعام السكسو. هذه درتها السكسو. Ok. En tout cas, merci pour l'appel. Merci beaucoup. On reste en contact. Yeah, send me a message on Messenger on private like that. We can exchange some ideas. Okay? تنمير 13 ها. تنمير. Good luck and take care. Thank you. Bye. يلا، هذه الأخت كانت معنا من أوهايو، ولاية أوهايو تقريبا بعيدة 10 سوايع مش بالسيارة من واشنطن. مشيت لها يعني في وسط أمريكا، أوهايو. وسنبقى مع اتصال إن شاء الله. شكون قالت إذن هي الاقتراح كما الأخ متزوزو أنه ما فيش انتخابات، ما ندخلوش في الانتخابات، الانتخابات مزورة، اللعبة مخدوعة من الأول كما بكري، دونك ما ندخلوش معاهم. واحد كان باغي يطلع ومن بعد مشى. Rachida, la dernière fois, j'ai pas réussi à t'avoir. Allez, j'espère que cette fois-ci, Rachida va être là. La dernière fois, j'ai essayé d'amener Rachida. Rachida, c'est une sœur qu'on connaît depuis l'Espagne. Elle est dans le train. Hé, Rachida. Bonsoir, tu m'écoutes bien? Je suis dans un transport. Oui, je vois, tu es dans le métro. Mais vous m'écoutez bien ou non? Oui, très bien. Le son, c'est bien ou non? Oui, il est bon, le son est bon. Fadli. Sans problème, ça m'écoute. C'est quoi le sujet? Parce que je viens juste de rentrer, d'écouter la dame qui vient juste de parler. C'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est la honte de la République? Le référendum, c'est le vote de la honte. C'est la honte de la République. Et vous avez écouté qu'est-ce qu'il a dit le ministre des Sports et tout? سمعتوها؟ قال لهم اللي ما عجبش الحال في البلاد يبدل البلاد. Ouais, mais on n'écoute pas ça, c'est un idiot, de toute façon, c'est un imbécile. Oui, justement. Et au jour, le ministre de l'Éducation, il a parlé aussi sur le prix Nobel. Tamel, il a dit, ouais, mais le prix Nobel. Moi, je vais lui donner le prix Nobel de le plus con, le plus ignorant, le plus bête, hein, des personnes. Si Ah pour oui, lui, ils vont gagner ce prix. le prix Nobel. Non, non, non. J'aimerais bien me diriger à la jeunesse algérienne, la vérité. J'aimerais bien me diriger à la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne qui sont des supporters de football, qui sont pleins à Alger. مالكم هذا الجنات. دوك غادي نهضر معكم بالعربية. مالكم
عطاوكم الكاشيات ورقدوكم بالكاشيات، المخ تاعكم ما راش يتمشى، ما Non, تعرفوا. Rachida, peut-être il y a quelques jeunes qui ont été manipulés, qui ont été peut-être achetés, mais il ne faut pas généraliser. Les gens ne sortent pas Non, parce non, que c'est non, évident non, d'organiser les sorties. Non, non, parce que la dernière fois, j'ai vu un match de football à Alger, normal. Gagné au Tuma, comme si ça se passe rien. Mais c'est pour ça, je comprends pas Alger, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas là, Alger m'a mis jour, je comprends pas. On m'a mis les lives où j'ai des nouvelles, j'ai des informations. Maintenant, à la jeunesse, c'est pour ça que je me dirige à la jeunesse algérienne. أنا قلت لهم la dernière fois quand j'ai fait un live, c'était avec بالمسنجر، قلت لهم أنا نعطيهم كاشية بيضاء بلانش كاتبة فيها الحراك، فط لهم المخ تاعهم يلاقي يعرفوا، وكاع اللي غادي نديروا دروك لايف راني نقول لهم يحمدوا لكم، فهموهم شهية الديمقراطية، عمرهم ما عاشوا في بلاد تاع الديمقراطية، ما يعرفوش شهية الديمقراطية، ما يعرفوش شهية بلاد القانون، بلاد الحرة، بلاد القانون، يليق نفهموهم شهية بلاد القانون، كي يكون عندك القانون نتاعك. Rachida, plus de 20 millions d'Algériens خرجوا entre février 2019 et février ou décembre 2019, donc ils ont souffert, ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils savent la valeur des démocraties. Les gens se battent pour ça. Maintenant, il y a une minorité, il y a quelques jeunes qui ont été déçus, qui ont été achetés, qui ont été manipulés, mais on ne va pas faire attention. Même هذوك اللي فوتاو ما نقول لهمش باللي رانا نفيناكم، مازال الباب مفتوح، Bien كل sûr, جزائري bien يبغي sûr, الجزائر، bien sûr. مفتوح، الحراك مازال قايم، وان شاء الله الثوره راح تستمر. الحراك الالجيري لا شونس دافواغ لا كوميونيتي الجيريان الاترونجي كيما حنا، اللي كان جات القضيه تاع الحراك قضيه تاع كرش وتاع فايده تاع ماكله. لو كان الجزائريين اللي راهم في الخارج ما ينوضوش، باسكو تعرفي في رشيده احنا بزاف جزائريين احنا رانا في الخارج ما نحتاجوا الماكله تاعهم، ما نحتاجوا الشراب تاعهم، ما نحتاجوا الدراهم تاعهم، عندنا خدمتنا عندنا حياتنا. بصح الكرامه سي لا دينيتي، الكرامه تاع الجزائر يندسف الظلم، هذا هو اللي خلانا رانا نضربوا على الحراك، ماشي قضيه تاع كرش. الى حاسبين باللي يقدروا يشروا الناس، يقدروا يشروا بعض الناس يشروهم بالدراهم، بصح هذيك اقليه. اكثر الجزائريين راهم يضربوا على الكرامه تاعهم، باغيين يسترجعوا الكرامه، باغيين يسترجعوا السياده تاعهم. هذه هي الديمقراطيه. الديمقراطيه لما تكون عندك الكرامه، باسكو ملي تكون عندك الكرامه عندك الحق باش تتكلم، عندك الحق باش تقول واش تبغي، عندك الحق باش تسيطر على لو فيتور تاعك، تو ديسيد دو تون فيتور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك سيت مينوريتي كي ايتي اشيتي ولا مانيبيولي، هذيك ça arrive dans toutes les révolutions. Mais on ne va pas s'arrêter là. La plupart des Algériens sont pour le Hirak, ils vont se battre pour le Hirak, et on est là pour le Hirak. On n'est pas là على كروشنا، ماشي قضية تاع كرش. باسكو حاولوا مع بزاف من الناس يشروهم ما قدروش، شراو الضعفاء، كاين اللي عندهم ان اسبري ان بو بلو فابل ils les ont achetés، غادي ندموا عليها هذوك الناس. اوكي رشيده، باسكو لو صوت عندك بارازيت بزاف، les gens n'entendent pas. Il y a du parasite. على بالي حكيم خويا، حميد خويا، خرجنا اللي رحنا في الخارج، خرجنا على بلادنا، باسكو تاع حتى ما خرجناش هنايا، ما خرجناش على كروشنا، وما خرجناش على ديار، وما خرجناش على هذاك، خرجنا بور لا ديغنيتي الجيريان، خرجنا باسكو لا ديغنيتي الجيريان، قلنا لا ديغنيتي الجيريان، عندنا الجزائر نبغيوها، عندنا الجزائر في قلبنا، عندنا الجزائر في الدم تاعنا، في الدم تاعنا عندنا الجزائر نبغيوها. الحمد لله. Ok. Rachida, merci pour l'appel. Il y a quelqu'un d'autre qui demande. Je suis dans le transport aussi, là je t'écoute, je parle et si tu veux, tu m'appelles pour un messenger, j'ai des choses à te dire. Si tu veux, tu m'appelles pour un messenger. Inch'Allah. Je le ferai tout à l'heure. Inch'Allah. À tout à l'heure, à tout à l'heure. اوكي، هذه اخت كانت الاخت رشيده من اسبانيا. نزيدوا نشوفوا الى واحد يطلع معنا. انا جو في كونتينيي ا بروند لا كيات تاعي. هذا
حصيلة اليوم. هذه هي حصيلة اليوم. جو في امني وفات عندي الشكارة تاع بلاستيك. Comme ça, je vais récupérer la cueillette d'aujourd'hui. Voilà. باش واحد باغي يطلع افون ما نقفلوا البروغرام تاع اليوم. فوالا. وحده. Je vais lire les commentaires. Quel commentaire? Pas de vote avec la Isaba. Azul. الصندوق. أسوال. كان واحد راه باغي يطلع. طلعوا واحد يطلع. Sinon, on va clôturer le direct d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est la cueillette تاع اليوم. quelques tomates. Apparemment l'internet راهي ضعيفة اليوم. Donc voilà, quelques tomates. Donc le jeudi نتلاقى بكم من أمام الكونغرس على الساعة 4 تاع البلاد. ويوم الجمعة عندنا كورتيج كونفوا يمشي من مكتب CNN إلى مقر السفارة الجزائرية. On va faire un cortège. Donc نتلاقى بكم نهار الخميس الجاي من أمام الكونغرس كم دابيتود على 4 تاع العشية تاع البلاد. قلنا غادي نطلع فيها. كاين واحد باغي يطلع. On va voir شكون راه يطلع إلا كان الانترنت مليح. يلا شكون باغي يطلع. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي راكم لاباس؟ صح سي حميد، واش راك؟ الحمد لله الله يسلمك. انا راني من باريس. باريس. باريس خيار الناس. يا خويا تفضل. لك بارك الله فيك على الجردة. نوري لك الجاردة. هذا تاع حراك. بارك الله. هذا بديناه هذا الصيف اللي فات سميناه حراك الجيريا جاردن. الله يبارك. فوالا لا كيات تاع اليوم راك تشوف الكابويا. وي الكابويا هذيك يا خو هذيك مليحه للطعام. ولا طوماط الله يبارك. فوالا لا كيات تاع اليوم. بارك الله فيك. عندك يا خويا عندك كاين ما فارت. بارك فيك الله يبارك فيك. جيساي. وعندي كابويا الخرايف اللي غادي نرجع نديها. دونك والله عندك كاين ما فارت. الله يبارك. نو هنا الارض خصبه كما نقولوا والشمس كاينه بزاف والماء. دونك هذا سي بور سا. جو في تكسبليكي tout de suite je vais t'expliquer comment ça marche هنا. vous devez la voir en France. C'est ce qu'on appelle les jardins maraîchers. Donc oui c'est ça. هنايا نسموهم urban garden, les jardins urbains. Et donc il y a des tu vois هذا كاع c'est le périmètre تاعي. Voilà. هذا عطوني un périmètre 1 2 3 4 5 6 7 8 sur 15 à peu près. Donc c'est tout ça l'espace. 8 sur 15. Tu vois
D'accord. Et هنايا, nous avons la canalisation, donc je paye 147 dollars l'année. Oui, هنايا راك تشوف l'arrivée تاع الماء. ouais. Hein? Je mets mon tuyau d'arrosage, نجيب هذاك الخضر اللي راه لهيه راك تشوف فيه. Et j'ai Ouais. les 147 dollars par an, hein, pas par mois, par an. Le service qui me donne, c'est Par an. par an. Ah, oui. Par an. Donc راك تشوف هذو كاع جيراني عندهم لي جاردان تاعهم. Moi je viens de commencer. Donc C'est des Algériens, là. لا Les Américains. non, c'est des Américains, c'est des Américains. بالك فيهم واحد Ouais. Algérien ما نعرفوش. Ah, ouais. Et donc il y a Ouais. des périmètres et on a de l'eau. De l'eau, c'est compris dans le Oui. service qui a les 147 dollars. Donc il y a le lot, j'ai 8 mètres sur 15. J'ai l'eau qui arrive ici, Ouais. tu vois. Je branche l'eau en bas là. Ça, Ouais. c'est l'arrivée d'eau. Ça va, ماشي مخصوص الماء. Ça va. Donc راك تشوف هذو كاع الناس الاخر. Ah, Et aussi nous fournissent l'engrais. Je vais te montrer où oui, ah, d'accord. l'engrais. ومن بعد تكل على داك خدم. Ouais. Hmm. Et, Ah, ouais. et on a conçu, c'est l'idée à l'époque, peut-être tu nous as pas suivis depuis le début, mais moi j'ai commencé à les activités Non. depuis le mois de mai avec le Covid وحبسنا الحراك قلت ندير هذا. Et il y avait des idées تاع les jeunes algériens. Il y avait une dame en fait qui a proposé le jardin. Et donc on a commencé le jardin, on l'a appelé le jardin Hirak. Comme ça, ça montre l'analogie, c'est bien. le développement du jardin, c'est aussi le développement du Hirak. On commence avec rien du tout. C'est mais il porte bien son nom. Alhamdulillah. Et c'est ici, les voisins sont venus me demander c'était quoi, et puis j'ai expliqué le Hirak. Donc c'était une occasion pour faire la promotion de Hirak Tana. وهنايا يجيبوا لنا, c'est la municipalité, hein. Donc ils يجيبوا لنا l'engrais. Ah ouais. Voilà, l'espace, il y avait l'engrais. On vient récupérer l'engrais maintenant. Et la semaine prochaine, en fait, ce que je vais faire, je vais raser tout. Ça y est. Maintenant, ça commence. On commence à avoir des matins givrés. Donc, quand il y a des matins, les matinées givrées, donc il خسر الآخر. Voilà. La végétation. Donc, ce que je vais faire, je vais tout raser. Tu vois, j'ai créé ce qu'on appelle les lits. Ça, ce sont des lits, c'est des périmètres. Et la prochaine fois, je vais mettre l'engrais à ce niveau. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais tout raser. Je vais amener l'engrais je vais le mettre à ce niveau. Comme ça, j'aurai plus de surface, plus de profondeur pour une meilleure production, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Ah, sinon, tous les jeudis, je suis en face du Congress où je fais un sitting d'une heure. On te voit. Voilà. Mais tu passes pas à Fiaouras TV, non? Si, je suis passé plusieurs fois. Je suis passé plusieurs fois. J'y étais il y a une dizaine de jours. Je t'ai pas reconnu. Oui. Je t'ai entendu la dernière fois. Oui, c'est vrai. كنت نفوت في المغاربية à l'époque, c'était le Magharibia aussi. Et ça, c'est la logistique تاعنا هذه. Ah oui, يعطيك الصحة. عندك ميم الشابو هذاك تاع الشابو هذا تاع الحريثة من نجي هنايا مع الشمس وكاع كالحمان. عندي لي شابو تاع لي كوبوي. تاع لي كوبوي. نعم قلت لك نهار الجمعة الجاية هذه غادنا ثاني ان كونفوا. On va organiser une caravane à partir du bureau de télévision CNN jusqu'à l'ambassade d'Algérie. On va faire une caravane d'une dizaine de voitures, peut-être plus, Inch'Allah. J'espère que d'autres Algériens vont être motivés. Et aussi, il y a un groupe d'Algériens à Paris qui vont faire la même chose. Ils vont organiser une caravane pour aller vers des bureaux
TF1, Ouais, peut-être France ouais, ouais, 24, ouais, ça. etc. Donc, on Ouais, essaie de ouais. coordonner هاد l'activité هذه. D'accord, ouais. C'est bien. Hana, on a été un rassemblement aux Invalides pour dénoncer comment on appelle ça, le venu de Le Drian en Algérie. Ah, On a fait un rassemblement ok. Non, انتم ما شاء الله انتم en في face Paris, du vous êtes, ministère des Affaires étrangères. انتم au niveau de Paris, vous êtes très très actifs. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens aussi, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, On essaie, c'est vrai. on essaie. Ah, اليوم ils m'ont envoyé le consulat باش نفوتي ما يحشموش. Ils essayent, ils essayent, ils essayent. كيما قال لك الاخر يخافوا ما يحشموش. Ah. واش تحب. Mais ils vont partir, tôt ou tard ils vont partir. حنا Mais tu sais, نعم. comme les élections, اسمح لي, hein, les élections تاع 12-12, ils ont fraudé. Il y avait 39%, ils ont dit 39, mais cette fois-ci, je pense, il y aura moins de 10%. Franchement, mais يقدروش يgonfler les chiffres comme la dernière fois. Ouais. C'est flagrant. Tu sais, كيما قلت ما يحشموش. Tout est possible من عند les voyous هذا. C'est un régime de voyous. لا ما يحشموا ما يحشموش كاع. C'est un régime C'est de des voyous. vrais. Franchement, j'ai jamais vu un régime voyou qui m'a. Non, mais Franchement. l'Algérie mérite mieux que ça. L'Algérien mérite mieux que ça. Bah, Beaucoup ah mieux. oui, c'est sûr. Ah là là. تشوف لي مينيست هذو كيفاش يدخلوا له. واحد يقول له اللي ما عجبوش الحال يكيت لو بيي. الاخر قال له نعدي اللي ما يحبناش. سي كوا سي فويو لا. شوف هذوك لي مينيست هذوك كاع لي سيفيل اللي تشوفهم في البلاد ما يقدروش يتكلموا بدون امر نتاع سيادهم. Ils n'ont aucune valeur, ils décident de rien du tout. Ils décident de rien du tout. C'est des chiffons d'ailleurs. On les utilise comme des chiffons. Quand ils sont sales, et on les jette. Donc c'est pas question de les ministres. Premier ministre ou le président ou là, كاع خضرا فوق طعام. Le parlement, le ministre, كاع هذوك خضرا فوق طعام. Les vrais nationalistes. Il y a des gens compétents qui sont dans les institutions, mais malgré eux ou là, malgré elles, ces personnes-là, elles doivent faire le travail. Mais même c'est les techniciens, c'est les gens qui travaillent sur les lois, qui travaillent sur le truc, qui font sûr que les administrations travaillent, qui font sûr que les sociétés de gaz et de l'eau, etc. travaillent. Mais à d'autres qui sont apolitiques ou à d'autres qui sont otages du système. C'est grâce à eux que l'Algérie reste debout. Mais ils font jamais partie de la politique. Même parmi les militaires, dans une de mes analyses à Ouras TV, moi j'ai dit que les officiers supérieurs militaires algériens, il y a deux catégories. Il y a les officiers bznaza qu'on voit à la télé, les faux militaires, et il y a les officiers opérationnels, les vrais officiers qui sont sur le terrain et qui font le boulot avec leurs hommes. Mais à deux que je fais sur la télé, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la mafia. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Ou le bled Wakfa grâce à ces gens honnêtes, compétents, mais qui restent loin de la politique. Merci pour l'appel. Anna, je dois finir le direct. نتلاقى بكم نهار الخميس إن شاء الله à 5h de l'après-midi heure de Paris et le lendemain à 10h à 4h de l'après-midi le vendredi on a un convoi qui va commencer à CNN. Le bonjour à tout le monde à Paris. À bientôt. Merci. allez سلم عليهم. الله يسلمك بقى على خير. باي 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 باي. يلا هذا كان صاحبنا من الجزائر خونا جزائري تاع فرنسا. ميرسي تو الموند بارك الله فيكم. Maintenant je vais finir هذا الديريكت هذا ونتلاقى بكم نهار الخميس ان شاء الله على 4 تاع العشيه تاع البلاد وعلى 5 تاع فرنسا
غادي نتلاقى بكم اون ديريكت دو كونغرس من مقر كابيتال هيل. عندنا مفاجأة شوية تاع بور لا سيليبراسيون تاع لو 1 نوفمبر ان شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا، ونتلاقى بكم عن قريب ان شاء الله. باي باي.